sungulu dan nana hera ya rabbi ala ka labana jamna ka balaya mun surana ala qulu falin wayana desa mun surana ala qulu falisila ya mun surana ala qulu falidalina amin limu surana ala qulu falikandala amin ani la yoro manga ala kana nyawa fe ala ba fo min langa ngara ala ka ni amin nala e mo on nu bonya ala ka no do ayro ila na e mo nu kanu ala kana ko buye ala ku ka kala buye ala safe wala ka hinna ala bana ba to wala ku tene amin Allah tubarango farafinde o beddi yoro ala ka here ku ni farafina ya here ya rabbi amu be ala ka nyasu ala ka ben kelema ala ko ka kala buye salli ala rasulillah makilla kunu surat al-takasur anggola olawana nabi amina wuli surat al-asr akase ni ala sona angawatina namu suratul asri aku ni usu ko fasuranye makiyatun tiga ala terakan ka to mga wa ayatwa niya aya kolasi ka jatemne salatu ayatin bagawe aya sabama de suratul asr aya sabama mais lonna do yayi akwal ni ala kuma aya wara dige ko ni qur'an bembe nan di surangale ma ko kuna ni kuma ka le dina sura Abdullah wa kuma inde mandi Imam Shafi de ma rahimahullah sura yire to urusu mɔgɔ yɛrɛ la n'an b'a fɔ a ma ko tuma walima wagati kabakoba de en tout cas duɲa ni lahara kunnandiya sun belebeleba 4 ni aya 3 in bɛn'o de walawala kan n'an yɛrɛ ko an b'a lɔ ko an b'a mɛsɛkɛ bɛɛ fɔ ni ma farati ngalo to ba ngoro halbi qur'an ma jigi nga amande buriye akana jenya kateme ka alame ba toro adungara surunya fo anyenyi ne ba tanya o ko sa amande men de dansa namo bismillahi ala tawala Ar-Rahmani minga mahina koso aye mogo makunya fembe do mogo yala Ar-Rahimi wala sa mogo ka hina soro nga kuma do fo abdu ba qur'ana ko rasibe ame sura no tugu la ni wana ya ateti gala kwa ateti gala ima suratul takasur kome alhaakum at-takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al-jahima summa la tarawnaha 'ayna al-yaqin summa la tus'alunna yawma idhin 'anil na'imi wal 'asr. Iya tak do juga lah mana. Innal insana lafi khusr. Cuma la tusaluna yawma idin. Aya ama projet nyoko na nyana. Ya nyoko menede. Wala ma nya taala di. Abayo aya meka ka faye. Ajo me femu nunna. Wallahi abuna tanyi ni ngama. Okuma alat lalaki kale usula. Namo Wal-asri ala konyengale usula innal insana inya be adama de nata lafi khusri wallahi abbe bonolendo par le temps
wala asr ala kalila wusula anga kana tumaddan tigele afole mako wusu kwa iga famu sunjata ko wusu sumawro ko wusu samori ko wusu silamaya wusu dibidoya wusu yelendoya wusu sebenzundanya wusu sebesunya wusu wusu ye tuma déterminé hein voilà في أصل الحديث أصل كذا أصل كذا وأوصل أصل كذا وهي تمادى ننتبني voilà le temps de la révolution, le temps de la colonisation, le temps de l'indépendance il a fallu donc encore arabe comment de nous singana en fait anana arabu kuma de ne ta sisa ka wusu nya fama ko wakati imana el waqt il a fallu tuma yanga kayo ni wusu baye ko kile kama wala ala kwa kalena wusu de la walma anga fo ala kalena tuma de la nono fama ko wakati tuma be mo représenter mo ko kapola boy ba lo univers yere jaba yere be hein univers yere be aka kei ka fo abe fɛn fila le ye a ko kɛ wulibali ye o de ye tuma ani yɔrɔ ye mais tuma ni yɔrɔ yɛrɛ ko scientifique bolo hali sini o ma b'a godo ɲɛ la mais a ko in yɛrɛ ɲɛfɔ fɔlɔ ka walawala o ye Albert Einstein de ye ko in fɔ ko l'espace temps hein wusu ani yɔrɔ walima folofalantɛ i k'a faamu wa waati komi an bɛ kuma n'o de kan mɔgɔ ka ɲɛnamaya la foyi tɛ yen min valeur bɛ i ka waati bɔ parce que fɛn o fɛn b'i bolo i bɛ se k'a bɛɛ renouveler i bɛ se ka i perdre la fɛn o fɛn na ɲɛnamaya la i bɛ se k'a bɛɛ ɲɔgɔn récupérer o waati mɔgɔ dɔ ka misi kelen bɛ tunu kɛ misi wɛrɛ tigi ye kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ bɔ gɛn ka bɔ bon na bonjuru kɔsɔn a bɛ tila ka kɛ lutigi ye kɔfɛ mɔgɔ dɔ bɛ perdi watana a bɛ tila ka miliyari 10 mara kɔfɛ muso kelen bi ban cɛ dɔ la a bɛ tila ka 4 sɔrɔ o tigi kɔfɛ mɔgɔ dɔ ka baara kelen bi tiɲɛ a yɛrɛ bɛ tila ka kɛ baara walifa ye kɔfɛ ka mɔgɔw ta baara la donc i b'i ka ɲɛnamaya fɛn bɛɛ filɛ i bɛ perdi dɔ la dɔ bɛ bila a nɔ na diɲɛ na yan o waati ni si ye san dan ye ɲina ni ɲina bɔra la sanu san 10 kun tɛ san wɛrɛ san 10 tɛ kun o ye siɲɛ kelen de waati de ye kelen ye ka ban ala ka diɲɛ da nous sommes aujourd'hui le 20 avril 21 le 20 avril l'an 2022 depuis ala ka diɲɛ da a kelen dɔrɔn de dana a kelen 20 avril l'an 2022 kelen do kabi diɲɛ dana a dɔ ma kɛ wa diɲɛ bi ban l'an 2022 20 avril wɛrɛ tɛ yen ni kelen dɔrɔn tun do i y'o faamu wa bon n'a kelen do
kunadiya londo, kunangoya londo, here londo, toro londo, soro londo, fo londo, keli londo, tuli londo, bonya londo, dogaya londo, fɛn bɛɛ bɛ londo kɔnɔ wa lon ye kelen ye. O kuma mɔgɔ man ka tolon kɛ waati ninnu na. Parce que i ka kan ka bonya sɔrɔ lon min na n'a lon tɛmɛna k'i sɔrɔ wɛrɛ la a lon wɛrɛ tɛna. I ka kan ka kunnadiya sɔrɔ lon min na n'o lon tɛmɛna k'i to manamana na a lon wɛrɛ tɛna. Wala asr ala ko ayi kale waati la. Innal insana Ima adamaden ye wa. lafi khusrin. A bɛɛ bɔnna nangolotigiw bɔnna fandaw bɔnna karamɔgɔw bɔnna koɲɛw bɔnna setigiw bɔnna dɛsɛbaatɔw bɔnna lim n b'a kɛ o bɔnna n t'a kɛ o bɔnna bɛɛ de bɔnna mɔgɔ al-insan qatiba innal insana a ko fɔ fɛn min ma ko mɔgɔ la ne ala kalenna fi khusrin a bɛ bɔnna donc an kan k'an sigi o sigi de la koyi foroba ala ko mɔgɔ bɛɛ bɔnna an yɛrɛ dun ye bɔ mɔgɔ ye bɔnna ye mun ye i tun kan ka hɛrɛ sɔrɔ min na i ka fɔ o hɛrɛ la nangolotigi bɔnna n'a ka nangolo la sitigi bɔnna n'a ka si la dɔnna bɔnna n'a ka dɔnni na faama bɔnna n'a ka faamaya la kɛnɛyabaatɔ bɔnna n'a ka kɛnɛya la jamatigi bɔnna n'a ka jamatigiya la sarama bɔnna n'a ka saramaya la mɔgɔ bɔnna n'a ka mɔgɔya la ala k'an kisi bɔnna ma mais adamaden bɔnnabaatɔw cɛla dɔ bɔnnɔlen don dɔ ye hali unabbi'ukum bil akhsarina bɔnnabagaw cɛla dɔw bɔnnɔlen don dɔ ye innal khasiruna allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah bɔnnabagaw cɛla dɔ bɔnnɔlen don dɔ ye parce que dɔ bɛ bɔnna a yɛrɛ la ka tila ka taa bɔnna a ka denbaya la ka bɔnna a ka fɛn bɛɛ la ala k'an kisi donc ala k'o bɛɛ bɔnna naamu illal ladina amanu ko fɔ n'a kɛra mɔgɔw ye minnu limaniyana dɛ wa amilu salihati wa u tilala ka limaniya in labaara ni baara ɲuman ye wa tawasaw u ye ɲɔgɔn ladi ye bil haqqi ni tiɲɛ le ye sa wa tawasaw u tilala ka kuma ɲɔgɔn fɛ bis sabri. ni muɲu ye alhamdulillah fɔɲɔbɔ dɔ nana bɛɛ bɔnna fɔ minnu n'u ma bɔnna ala bɛ n'olu jate et puis i kana bɔnna o kɔrɔ sen naani de b'a kɔrɔ fɛn naani bɛ yen n'i y'o sɔrɔ bɔnna ma bɔ n'o tɛ n'o fɛn naani t'aw bolo aw bɔnna a fɔlɔ al-iman dɛnganiya o bɛ bɔnna sa dɛ c'est à dire que ala ka fɛn min da k'a tɔgɔ ko mɔgɔ yɛrɛ de tɛ se ka taa ni danganiya tɛ a danganiya ɲɛ n'a juruma mɔgɔ bɛɛ danganiya b'a dɔn limaniya bɛɛ bɛɛ la bɛɛ limaniyani don ko dɔ ma hali minnu n'u k'u ma limaniya foyi ma olu yɛrɛ limaniyalen don dɔ ma koyi bɛɛ minnu n'u k'u ma limaniyalen don minnu n'u k'olu ma danganiya foyi ma o kɔrɔ k'olu ma la foyi la u lanaya dɔ b'u la u lalen bɛ a lale ko minnu n'u lanen b'a la ko ala bɛ yen k'o tɛ tiɲɛ ye o lanaya le b'olu la o ye lanaya dɔ mais ka la ka limaniya ko an dana tigi bɛ an na ka limaniya k'o tigi ko a y'an lɔ baara ɲuman na ka limaniya k'o tigi ko an ka fara walejugu la wa ko n'an ma ɲumanya kɛ ko an bɛ bɔnɔ sɔrɔ ko n'an ye ɲumanya kɛ ko an bɛ hɛrɛ sɔrɔ ko nin ɲɛnamaya in kɔfɛ ko ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen o lanaya bɛ jamakulu min na o ye hɛrɛba de parce que a mɔgɔ dɔ bɛ fɛrɛ i ma kojugu la
mais ni ko nyasranya ba bali atitima to na bali bala donc ni dia dira mala foi no ba mala foi la no ma c'est dangereux amala foi la ne bali bali donc mo ko bono na nan fara la nyo ka ni limaniya te yoro mi bono bi kele pa me limaniya ni fana ka saniya de parce que on be fe mun no wala me mo ko wala kana limaniya ni fe mun no ma bi ale mo ko no na ya so ci yere la ni le dina ni ndo wala ta ko mo ma ma dala parce que alimaniya inti mo ko wele kata alama de abi wele kata ko do lima awona ina for exemple la o be tawhidu boso iye quoi kalala ala irabuye kalala kwalele ilahuye kalala kuma ngudu nyuman tigilo kuma o tawhidu kuma de e ko fo kwa ka soma hal ni da korolo o ko fe fembe da yi do ko fe fo ti kafriya bele o ko fe fo ti la bon mo mi kwa mala fo la ane be fembe kele ko fo itala bon e mi gwila la kodora e be fembe kele parce que o ko ko so toroti la e na le fula manjanda asa be kuma yela ninde ka dina tiki do ka ko jugu chaya dina ntawi parce que dina taya be na ni kololo mi o de ye akeba ga makota la ko ko ba ko hukuma ni fanga do te ka le bali kaba ale ba ke pia o de dina taya ke ko jugu ye mo yama asi ga ba alalen ta la ko saya ko fe ko nyama ya be alalen ta la ko janema be ko alijine be alalen ta la ko nyilinga ni be hukuma o de ya le bla aba se ko beke nama minga amose so yoro mai mo ho chala de woni mo wore mo mi lalemba la ko ala be alalemba la ko saka kuno be alalemba la ko alijine be mais ale ka lanaya la o lanaya min be ale la ko ala ye ale la ko alijine be ko janeme be ko kira to ko muhammadu o kuma o lanaya ba ale bali ale ka do janeme na hal na ale ko ke iga famu tawhidu ke ale bolo o ba ale deme ale ka dunia ko jugu beber ka no parce que fin do ba ale la o te dinen tana o fin to ko jurubu ya fa donc karat fe do be dinen tana o te ni mo sugulata o karafe jume siranya hey ni ma dabla ni fanga tigi wara nana abata juru sarana o be dinen tana parce que dinen tana be soro ya ale ti yoro wala ale be yanni no karafe do be dinen tana hey ni ma tota ni histoire nana o buna lebu de o karafe be dinen tana mais ni dinen tigi sugu ni karafe flata ale la parce que aba ale kono hal ni mo wara nana be ale ka kale fo kale dal ginen tawhidu ba ale bolo bon ni karafe sugu tali la parce que abale kono hali mo wore na ale lebu ni le ka ale lebu ni ala ma ale lebu ka ba abana parce que ale dirumu ya fale do wala asre furaba ala kwa kalena innal insana inyabe adama dinata la ngale na kuraye fi khusrin abebene do abebonona ore ko so ne bono damine limaniya nyakele ma limaniya nyagamine na fara limaniya mundedo anga tawhidu nyini ka kala de no de donina saka ko de billahi ama Qur'ane kalange Qur'ane ko di ko la yastawi ashabu aljanna wa ashabun nar ko aljine de ni janneme de tikanya ma Qur'ane di kalange la ni kalange bale tikanya ma Qur'ane di parce que ni ka kalange la sigi joye ka kalange bale sigi joye kalange na ka ibo lo ngabo nyona tikanya ma Qur'ane to de ya
nangolotigi ni fandan ti kanya kuma koro idi parce que ni ka fandan don bloki e ka nangolotigi don bloki e kilinde kuma koro to e wa jane me dene aljina de ta kanya koro idi ni ka aljina de ke wali e ka jane me de ke wali e kilinde o te a amen ala ko wuya fola o be jane me na jane me do be wuya fo ere bi wuye mu'mini ere nyogo galon digala de ese no tikele ya danga de ubi jane me na bo emi yere ku bi ale jira siraka ere te mo ko shibunya iti babu ye iti babu na muye iti fabu ye iti fa fla munya mu be di jane me denche ala ko janneme deun dem mo wad lambe kolosi la yaro ko bo fe mo menen illa wala zimma ele re mako tembo ko si lambe la ibdabi so ga beneni amu beni janneme deun je voilà fona kera tawhidu ye donc ko tawhidu ye fende yesisa mimbe mo wad deme ika fawale jugula aki jiru munta Botea femi membo wadde me ika fere wale juguma o de to ko tawhidu wa fege parce que ale de kagbele no bibolo kabala hara ko to be kanno hal ni duna jane mena ni tawhidu bibolo ibe bo innal insana inya ba da wadena da la ne ala kalena fi khosrin abe bono na de yere nege bono a ou bien de to la ou bien e fe ala tromper la li ay bedan kana pa kana le bato mais do nana olu nana baminge dongo olu bora ala tayala olu publier sa bola quoi minga na mole yidia ibo chie min la me yidia ibo chie minga dia ibo akola parce que ala kam mo te o de te a mwere flidi bon tawhidu mi na ka mo kala wala o era bo soso parce que ayere de ko ka kwanda ni ko bella to era kaba men ala ya la tiga ka che bla kana kafiri man dan kana bla ka kafiri ya barato e bna mulla kan ala ya mo ga ato yakun ngara mo limani ayere de la ko ala de yi dan parce que bi fe wa mi kelenda abebe fe o kuma ala be munu no fe ni baw na ni ala tadia ala e munu no bonya ni yo do ya ni ala tadia ala e nindo fe mi na ni ni mbo ala ka soro bokunte ni ala tadia ala nya bi dusukuna o kuma iti fe mo ka mi ye dusukuna kanu yira ala la de ban to fu itene bolo ka la limaniya na fa yere ko wa qur'ana ka limaniya le fleni innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun إنما المؤمنون على قتل كم مؤمنين رد تم وشيء مغو كوي مؤمنين نيتري نكوب غلوم بيدا مؤمنين جوندي ني قران دا لا كو على قتا دفن ابن نودب لي تسكونا كو ala ka ngan ne mina ka bo wala jugu fo makabe yo me qur'an na ay fota changer e de mu'mini me o wajulu ma fem boyen e min nena ala ko galunti pita mu'mini afara qur'an ko no ala ko ngam ma bonina e yo me yi ma boala e de mu'mini e me mo ga min ko ina la gafuru rahim ala ko galu wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bebe bonana fo mu'mini me donc we mu'mini ala kute
innal insana igalo adamaden koni la ne ala kalena e khosrin abe nangara baya bonona nangara baya bonona dum nabi nyini ngo iyere ni ala che ini sigi nyon chefle ni ala ni nge clé bi ka di die ma ku ka bo étranger na anga RTI enabi akadia amandi abana wallahi la kuna man laboya ni ma joshi tubi abe laboyoro la mi ngadu de wode bonay de ibe bato la ni ala kolosi ni ala lanaya ni bato man la ka ala ta me kuma korote ko muminu uti ko jugu ke kwa aketo ko jugu bu soro ngara bogo wallahi liman yabitu ila londo ko jugu bi gbangi mina yo fo kuma chama fli bi blala nyina bi blala desa bi blala bo ala fana ba ka ala ya bangay de parce que jonya de yi soro ni jonya yi soro ko kuma ala bi ala ya ira afamuna jonya yi soro desa yi jonya yo yi soro tuma do mo bi desa haliki ganna ngo di ci ya bi desa ka ala ka hake fana di ha desa be mo bla sina tamana londo desa bi bla halika shitina ka ko taman londo ala man ki shirama me abike mo yala no kera mo ya yi soro ni jonya yi soro ala ba ka ala ya ira liman ya jaw dran wolu de te bonona kelenda ha ma ho bo se nania afolo yi ka liman ya yi mu kadangania alama ko ayida ila la wala de ila la faida de isonoma sika kitola boy kele ngonda e grebe ble ni bedi nyoma ya e yolu dlama e ala tay côté anto du an ere ala tay iga lu kono iga moto ita iga nga so ita ita ni mo ngami na kana do fo ya digidu ina be ya iga moto qur'an do ne lo ka la go shidu ani man ni tamoto ere di te fo ye e mo do diga ka diewa wala comme puis ala tay ira dunga tayalo fendo bibulo wa ambe ala tay bolo wa dunga tayalo okuma ni an la go shi amandanda bae parce ya ka dani la go shi ni an to yoke amandi anda baga parce aka anda ele ka fe min la ki fe mo ba ci wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ni ma du ko la mi ya la ku kana ci ni bala yo famwa liman ya le vlen ni le taw yebi ka ala kelenye danven bela abamna fanda ini na wolo tigi iga na wolo tigi bonya kana ka war koso no de koso do ibina fanda woni doya yebe mo bonya kana wolo koso na wolo tani fe no tigi doya ni me ga nga ala keleni fanda jeni da o de famanda o ko ba me ka kanya o de taw yebi ato ne tise ko o koma bimbi kuranena avamna kele don ni limaniya yire la tibi bobo na kono kwa parce que ga bara ni mo iba bara di garde tibe mo ka avamna aflana wa amilu solihati kabara ni mange o be bo hal dina kadri kono billahi ni ye bara bolli man yana galon vi me hal ni li man habo bara la abe bara yange e ko diola e ko avion tigi ya ka avion pani li man yale ya bara e be ama avion ma ko nyawa la ji ngi do no de la ni ye bara bolli man yana galon vi hal ni man ya bara la abe bara ya makonya ya hal na ma fenya la ara bara lu innal insana wa inya be adama de unata la ne ala kalena
fi khusrin u bebononen do ha fona kɛra mɔgɔw ye minnu ye baara ɲuman kɛ wa amilu solihati baara ɲuman kɛlaw de ti bolo bon baara ɲuman n'an k'an bɛ don o fana kɔnɔ ne tɔ bɛ ban yan parce que i bɛ baara ɲuman fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn de an ka dɔn baara ɲuman fɔlɔ payi baara ɲuman fɔlɔ tɛ seli ye baara ɲuman fɔlɔ tɛ sun ye baara ɲuman fɔlɔ tɛ jaga ye baara ɲuman fɔlɔ tɛ hiji ye baara ɲuman fɔlɔ-fɔlɔ ye ka kojugu to yen o de ye baara ɲuman fɔlɔ ye n'i ma kojugu to i bɛ se ka don ɲumanya la cogo di a bɛ se yan i kelen ye mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ jugu ye i kelen wa amilu solihati o tuma bɛɛ bɔnna n'a fɔ min ye baara ɲuman kɛ baara ɲuman kun fɔlɔ ye wale jugu to de n bɛ se ka ko dɔ ɲɛ yirila yan k'a fɔ ko baara ɲumankɛla bɛɛ ye walejugu tola ye hali ni walejugu tola bɛɛ tɛ n'i kɔni ye baara ɲuman mankutu sɔrɔ c'est que i ye walejugu to mais walejugu tola bɛɛ tɛ baara ɲuman mankutu sɔrɔ parce que wale ɲuman kɛbaliya fana ye baara jugu kunkololen dɔ de b'a di han so maka bɔ quartier la o munna a bɛ baara jugu kɛ mɔgɔw la tiɲɛ tɛ a tɔgɔ man di dɛ mais quartier la mɔgɔ min fana tɛ baara kɛ a dalen don sunɔgɔ la a kɔni t'i ta suɲɛ mais a tɛ taa ɲini a yɛrɛ ye o fana tɔgɔ man di i ɲɛ t'o fila la donc wale jugu tola o ye baara ɲuman kɛla ye wa wale ɲuman tola fana tɛ baara ɲuman kɛla ye parce que ɲɛ b'o yɔrɔ la mais différence min b'o ni ɲɔgɔn cɛ wale jugu tola fanga ka bon ka tɛmɛ wale ɲuman in kɛbaliya kan parce que wale ɲuman kɛbagaw wale ɲuman kɛbaliw mɔgɔw bɛ jigin e de la e binna e yɛrɛ de kan i binna i yɛrɛ de kan quoi parce que i ka baara tɔnɔ bɛ bi fɔlɔ i yɛrɛ de la ka sɔrɔ ka se mɔgɔ wɛrɛ ma o tuma n'i y'i ban baara ɲuman na i banna i yɛrɛ ye i yɛrɛ de t'i tɔnɔ sɔrɔ a la ko bananku lili bɛ jigin a yɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka bɔ a kun ma mais walejugu to la mɔgɔw kisi l'o tɔɔrɔ le ma i bɛ kuma in na kɛ donc mɔgɔya jɔsen filanan i kana bɔnɔ fiyewu 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 diɲɛ ani lahara jija i ka baara ɲuman kɛ diinɛ kɔnɔ ni diinɛ ko baara ɲuman kun fɔlɔ ye walejugu to ye wala taqraba hazihi shajara silamaya walejugu to o de ka kɔrɔ wale ɲuman kɛ ye silamaya walejugu to o de ka bon wale ɲuman kɛ ye silamaya walejugu to o de ka ɲi wale ɲuman kɛ ye silamaya walejugu to o de baraji ka bon wale ɲuman kɛ ye walejugu to kan bɛ bɛɛ ma mais wale ɲuman kɛ kan bɛ dɔw de ma walejugu to kan bɛ kuma bɛɛ ma mais wale ɲuman kɛ kan bɛ kuma dɔ de ma walejugu to kan bɛ yɔrɔ bɛɛ ma mais wale ɲuman kɛ kan bɛ yɔrɔ dɔ de ma a bɛ fɛ an k'a boso de yan n'a yera an bɛ tɛmɛ ni ɲɛ t'a la an b'a boso i b'a ye sisan wale ɲuman kɛ kan bɛ dɔw de ma a ye jakatu bɔ a ye zaka bɔ zaka di o tɛ dɔw de ye yan nafolotigiw kɛ fanta ye sen b'a la wa mais a ye suyɛni to o kan bɛ bɛɛ de ma b'a di han wale ɲuman kɛ kan bɛ yɔrɔ dɔ de ma mais wale jugu to kan bɛ yɔrɔ bɛɛ de ma a ye taa hiji min ɲɔgɔn kɛ han hiji o bɛ ɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais a ye kɔrɔfɔli dabila min yɔrɔ bɛɛ
ah ni ji mata ma amanye me hal ni korofal dabla la anu mo anyena wala nyuma ke kambe tuma do le ma me wala jugu to ko kuma be aye sun don tuma me ngalo ah mani sun galo masedu bama vere me ay fara jene yara tuma me melo se loro le kono madu ko wala de sen nu yere di se karabe se nu no fe adina yere jo se na yo lu korosi bo o se nu de tika suma wala ju to fe wa ala bo ibe ni se loro bejo ki to wala ju la janne me de kun golo ibi wulu fe o ka bani kurana aya ka yira na se loro imana lo ka nye seli lo la ka nye ka sundo ka nye me ama suye ni mbu ibolo ami bo danga de ya la ku ibi do ali jinena o ka aya yira na dron ni hiji ka manganga na korofoli ka abija ya nyaworo alami hiji fode ode fana korofali fana kofo walillahi ala nas hajjul bait liman istata ilayhi sabila wazin fi nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli domin wa ya'tina min kulli fajjin amin akamba magande ma meko wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhi mayitan fakaritumu dokana to korofo aye seli jo tuma jume na sera ke me aye jugu ya dabla tuma jume akana nyogon toko tiye tuma jume ayira wala jugu to le ka koro wala nyanga ye ama fa fa adama ye selijita ama fa ye sundo ako wala ta karaba hazihi ashjara akana gereni na bodine yoro mi gagela no ko mi gagela bedron ni tawhid et puis tawhid irama fen wala de nashini sebe odi on tawhid ni mo mi se mo najila yise mo mo fe tagalila yise mo lajella ujo bam kamuru law ujo bula ala na bla ya désarmé ya comme ko yere no yere le mado so la lonna no de neni ala ni kane waju kane se be femina na ni ya bla nga faka ngara ko comme ne ta lonni no te wallahi wajuli kala nu na no kam mangam be ke mbeti ko na mbeti ni hal na ko lonni so ba be so na ne fe boro ni na ya da ko iblala bite ala ye ala jina tiga salo ni ka salo ndo na mi ta do ibada tu ke no de ala ta na yendo ibe mongola ujoba moruma ikele ibola be so na be bien na ko no ko bola ko na taki do o yo désarmé katu waju ka dalu be mi no bolo ka tla kana marifa tanga masisa obi lo le mine ka sizo ke ka circuler c'est ndati ke para itse ka fo ike oui men jolo karila na to bolo ku wode ko so una micro ni marifa tanga ma fe uyalo parce que on dalu waju ko lo men dan yan dikele mais ngone yere ni comme za wa dara maddo soro ami on ba ko la nyamana
ye ta bila dɛ o yɛrɛ tilala ka taa ɲini i ɲɛ b'a min dɔw la yan i bi bɛn a dɔ ma ka mugu wuli a la a t'a minɛ aw y'o seere jamana ninnu na attention hein i ɲɛ b'o dɔw la ta o n'o dasi bilahi i bɛ marifa susu a la a ti foyi k'a la n'a mun tɛ o feerelaw ma koyi anw ka denmuso bakɔrɔ o foyi t'an cɛ bi fo an tɛ kɔnɔ ta o fɛ sinon hali ni filenkolon ko paw bi anw bi don li kɔrɔ musow bi don an kɔ anw tɛ se ka to dare la dɛ anw de bi taa ɲɛfɛ musow b'an datugu cɛbakɔrɔ mɔgɔ kamalenin kelen ka cɛbakɔrɔ tan siri ɲɔgɔn na o bɛɛ kɛra yan a bi jɛɲa an kɔni tɛ kɛra bugɔli la dɛ duradilɔmɔgɔw kan ka na an ka dura de dilan a fɔra ko denw yɛrɛ kana bugɔ anw mɔgɔkɔrɔbaw yan o bɛ ala mina ka i filɛ k'i tulokɔrɔla filɛ k'a k'a la pawu ka sanbaranba in yɛlɛma k'o don i kɔfɛ tewu o salon la ko pati ici i ko pardon chef i bɛ tila k'a deli k'i ka wari bɔ ko chef ko je vais donner 1000 francs ko tu es fou ko je vais donner 5000 n'i tilala n'a y'o minɛ dɔrɔn ko merci k'i bugɔ k'i dɔgɔya ka nangolo minɛ i bɛ tila k'a fɔ merci mun don lɔni tilala anw na ne y'a fɔ cɛkɔrɔba dɔ ye haya kabini kelen kirisi minnu n'u b'aw kɔnɔ ne nana ko ni bamanan kirisi n'o b'i kɔnɔ i bɛ ja ne mɛna a to i kɔnɔ ala ɲama ya kana lahara kɔnɔ a dɔw la sa ala an bɔsi ka bɔ ni janfa in bolo n'o de lahara wala an bɛ wajulikɛla dɔw gbɛn sen tigɛ la ko kunkurunin tɛ yen jango i k'o ban i bɛ kuma bɛ kun la wa lɔni jugu tɛ yen baara jugu de don ne yɛrɛ m'a sɔrɔ de n'o tɛ hali ni ye se k'an kalan n bɛ na n'an sera lahara i bɛ na ye mɔgɔ i m'a ye militɛriya ye degré dama dama de ye a degré bɛɛ kun dafara farafinna yan wajulikɛla nɛnɛna degré dama bɛ anw fɛ yan lɔni ni boli tɛ kelen ye boli ye mɔgɔw ka bɛnkan n'u ka miiri dɔrɔn de ye n y'a kɔrɔ f'i ye caman o bɛnkan ni miiri ninnu a caman sɛgɛn bɛ kuma yɛlɛma n'an bara kɔnɔna juguya ala tɛ de ju fɛ mais lɔni yɛrɛ ye fɛn dilen de ye ala ma ala ka fɛn dilen dɛ ala bolo o de tɔgɔ ko lɔni a faamuna n'i y'a ta ka kojugu kɛ i kɛra baara jugukɛla ye ni min y'a ta ka ɲumanya kɛ i kɛra wɛrɛ ɲumankɛla ye a faamuna n'o tɛ ayiwa an karamɔgɔ an tɛ se ka taa ila lezina amanu wa amilu ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman kun fɔlɔ ye walejugutɔ de ye parce que silamɛya walejugutɔ de ka kɔrɔ waleɲumankɛ ye a walejugutɔ de ka bon waleɲumankɛ ye n'i ye walejugu to i donna ɲumanya bonda la mais n'i ma juguman to ɲumanya valeur tɛ yen innama yataqabbalu Allahu voilà n'i ye juguman tolen ɲumanya bɛ minɛ n'o tɛ ala t'a fɛ a faamuna sen fila sɔrɔ la limaniya baara ɲuman bon ni limaniya bɛ ni baara ɲuman bɛ yɔrɔ la fɛn min b'a balo ka limaniya balo mɔgɔw la ka baara ɲuman balo mɔgɔw la o tɔ ye fɛn fila o fɛn fila o bɛɛ bɛ sɔrɔ minɛn kelen kɔnɔ watawasaw ka ɲɔgɔn waaju a ɲɛ bɛ waajuli natɔ la yan watawasaw ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye dɛ waajuli bɛ don nin kɔnɔ jamanatigiw ka kuma discours u bɛ don a kɔnɔ dugutigiw ka kiiritigɛw bɛ don a kɔnɔ dutigiw ka kɛlɛfɔ bɛ don a kɔnɔ kabilatigiw ka fɔka bɛn bɛ don a kɔnɔ
n'a bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn ladi dɔrɔn fɛn fɔlɔ min bɛ na tiɲɛtigi ka tiɲɛ ka yira a la e kɔni ta ye tiɲɛ mais tiɲɛ kura bɛ diɲɛ laban na i b'o dɔn wa tiɲɛ ti fɔ y a pas la vérité c'est devenu une vérité bɛɛ ɲɛ bɛ dɔ tɔɲɔlen na o bɛ n'o la vraiment mais ko y a pas la vérité o tiɲɛ de fɔra e ye o an bɛ ɲɔgɔn ladi ni y a pas la vérité le k'a sɔrɔ wallahi walejugu kɛbaga ye saba de min ye walejugu kɛ mɔgɔ la o ye walejugu kɛla ye walejugu kɛra e min ɲɛna i bɛ se k'a fɔ a ti kɛ i m'a fɔ e ye walejugu kɛla le walima i bɛ se ka don walejugu kɛla ni walejugu cɛ i ma don e ye walejugu kɛbaga de o kɛra mɔgɔ joli fila a sabanan min ye tɛgɛra fɔ walejugukɛla ye min ye walejugukɛla encouragé ninnu mɔgɔ saba de ye walejugukɛla yɛrɛ ye mais walejugu partisan bɛɛ tɛ nin ye dɔw bɛ kɔfɛ i b'a partisan dɔn wa olu fana bɛ yen walejugu kɛra min ɲɛna a ma dimi foyi ma k'a la o yɛrɛ ye walejugu partisan de ye donc adamaden bɛɛ bɔnɔnen don fɔ minnu limaniyana ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman kɔfɛ ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye yana mina don wajulikɛlaw ka bonda la anw mun ti wajulikɛla ye ni bɛn bɛ kɛ mɔgɔ dɔ kan i ɲana k'a sɔrɔ se de b'i ye ka kuma n'i y'i da de lahara ni jugumankɛlaw welela dɔrɔn i bɛ wuli o fɛ o bɛ n fɛ n k'a ko falen ɲana ala ni danfɛn tɛ suma mais ala yɛrɛ ye fɛnw ni fɛnw suma kuranɛ na parce que pour que an ka yeli kɛ wala kad sarafna linnasi fi hadha alquran min kulli i fa ye bere d'i ma ko ni baw bɛna mugu mugan ko i k'o goya a ye bere di o de kosɔn et puis fa kana sɔrɔ baw bɛ mugu da la a banna e sigilen don bere bi don a bɛ baw nɛni wa e de bɛ nɛni fɔlɔ han baw de bɛ fata fɔlɔ wa e de bɛ fata i ni bolola bere munna benganikɛla mana ben ala ye bere dɔ di e ma ala ye ko dɔ don e la min y'a to benganikɛla ma ben e kan parce que ala ye se dɔ di e ma mɔgɔ tɛ se ka ben e kan e y'o se to i bolo ala ɲɛna k'i da de ala o kana ben ala ka jɔn wɛrɛ kan e ɲɛna ala min ye se di i ma dɔ kana ben dɔ kan e ɲɛna i ma kuma asilamu i b'a la wa i t'a la ou bien baw ye mugu mugan e de y'a mugan e de ye mugu mugan mais a bɛɛ m'a fɔ ko i jalaki lo munna parce que bere dir'i ma i bɛ se ka ba gɛn hali bololankolo bɛ se ka ba gɛn jango i ni bolola bere mais ni baw ye mugu mugan k'i sigilen to i ni bere yala mugu mugan na fɔlɔ e tɛ wa ala ye se d'e ma o de kosɔn benganikɛlaw ma se e ma parce que o bɛ siran fɛn dɔ b'i la fɛn dɔ b'i bolo se dɔ b'i ye n'o bɛ n'i kan i b'o se ta k'i ta juru sara i b'o se ta ka ko latɔ o la e y'o se to i yɛrɛ la o u bɛna mɔgɔ wɛrɛ kan i ɲɛna i dun bɛ se ka o se kelen kɛ ka utiliser pour que ka bengani dabila n'i m'a kɛ i ni ala bɛ ɲɔgɔn na waati ɲɔgɔn na a gbɛra wa. benganikɛla gurupu filanan numu ninnu ye benganikɛla tɛgɛra f'a ye tɛgɛra jumɛn ka benganikɛla mabalima ka benganikɛla bonya fɔ ka benganikɛla fasa la ka benganikɛla tando ka benganikɛla ka kuma ɲuman ta k'a sɛgɛrɛ e yɛrɛ ye benganikɛla de
wala tarkunu ila allazina zalamu. Ni mɔgɔ si tun tɛ benganikɛla tɔnɔ benganikɛla tanu a ye bengani kɛ dɔrɔn bɛɛ y'i ɲɛ kumu mɔgɔ si ma yɛlɛ a fɛ siɲɛ wɛrɛ n'a ko a b'a kɛ a bɛ maloya. mais diɲɛ laban na benganikɛla ka ɲamakalaw nka an ka ɲamakalaw ma dɛ jeliw aw tɛ dɛ nka an bɛ journaliste le ma. benganikɛlaw y'o damana journaliste créé n'olu ka kojugu min kɛ olu journaliste b'a yɛlɛma k'a tɔgɔ ɲuman la la. o ye farafinna ci yan ka Libi yɛrɛ kɛ journaliste ye fɔcogo ɲuman sɔrɔ o la ko la libération de la Libye kabi Libye libérera dumuni ma kɛ yen tugun. Pour le renversement de la dictature, kabi dictature renverser la Libye a banna ere manakun. I ye marifa tigi n'u ka marifa ka jugu journaliste kuntan ninnu ka jugu ye. O famana Jugumangela groupe filanan de y'o ye walima sabanan de donc ninnu de ye jugumangelaw ye o kuma ni kuma bɛ kɛ ninnu de fɛ ni juguman kɛra watawasaw bil haqqi nin baara in man ɲi karisa y'a kɛ a man ɲi karisa e fana tun bɛ yen i bɛ se k'a dabila i m'a dabila e yɛrɛ tɛ mɔgɔ sɛbɛ ye karisa e yɛrɛ ni jugumangelaw bɛ ɲɔgɔn kɔ ni mɔgɔ jugu wulila lahara i bɛ wuli n'o ye watawasaw bil haqqi. Du kɔnɔ a bɛ ten a bɔ a faamuna sa a bɛ jolo nkalon dutigi jɛngɛni kumakan de filɛ nin ye a bɛ fɛ nin ka nin tiɲɛ sɔrɔ parce que tiɲɛ b'o fɛ a bɛ fɛ ka nin fana tiɲɛ sɔrɔ parce que fɛn b'o fɛ e kele innal insana enyata adamaden nata la ne ala kalena fi khosrin na ma se ka tiɲɛ fɔ a bonoden do dɛ nangolo ti foyi ɲɛ ni tiɲɛ mana fanga ti foyi ɲɛ ni nkalon donna na a tora Côte d'Ivoire yan san 10 nkalon o ye dɔ la an bɛɛ la yan an bɛɛ jamanatigi kuturu bɛ bɔ o bɛ yɔrɔ dɔ fɔ ten dɔw bɔra ka ben dɔw ka quartier ninnu dɔw la a faama ninnu bɔra ka ben dɔw kan o suguri domu dɔ a ma diya dɛ kolon su jamanatigiw bɔra dɔrɔn ko donsow taara ben faamaso dɔ kan k'u y'u yɛrɛ den fa n'o ma diya ko ye min bɔra ka déclaration kɛ dɔrɔn o dangana min y'a déclaration kɛ o ye ala wele o kama min ye u y'a ala bɔ haya benganikɛla ɲɛsiw ma a k'a ye u nana u ka kolonkalanden kɛ k'ale ta ka bɔ koko kan fɔ k'a ban ale min y'a déclaré benganikɛlaw nana o ma taa k'ale to ka jamana sigi nkalon kan ten et puis a jamana yɛrɛ o lon tile ma a ɲɛmɔgɔ tun ye ale yɛrɛ tun ye nkalon de il était le mensonge qui disait la vérité a yɛrɛ nkalon a bɛɛ nkalon a senna sanbara nkalon a cɛla kurusi nkalon a kana duloki nkalon a kunnafugulan nkalon a bɛɛ nkalon a ma ɲɛ dɛ bɔnɛ wulila a kɔ yan o taara tɔ bɔ fɔ to dinga i ɲɛ b'a kuma tɔ tatɔ la ka faama kuraw sigi k'olu yɛrɛ filɛ n'a ma nkalon bɔ ko la walayi fanga ti lɔ ni nkalon b'a la wala azre
Furabarai kale inalenza inyabe adama denata la ne ala kalena e bosire abe bonolendo ilalezina mo de sinde bonona amanu min lala alala wa amilu na kera barake bay soliati bara fana ka kenyu manye wa tawasaw akani dade lil haqi ni chinya be akafo ya sabane kalimaniya kabara nyumange ka kuma chinyeka ka wale ya chinyena isigi chinyeta no de dia tigi kibe bonena kibe bala okonona ya dala o be mun no mako grand puissant a grand puissant a ko imamiye ko wara ne be fara ne nyonga ama ngo nya kala de tubabu wolo to bayu ni amiyane wolo kabla mandengao kaza na do dafu ni ba ko to nyon ba din kiba ida kuma de ngoro le ko to nyon ba ko din te bolula o ko ni mba mi e to nyon li ke lai ko din wolo ta ke ba ai u ye dunia be kele kikara mingela guerre européenne ba wolo ko guerre mondiale ka so galon guerre mondiale foite wolo de monde se ndala mo mo no fere ni ba ma koy o bo yere ka fen wele ko international ka so foi nationalité o yere damalu ni mi ngero fe o kera mondiale monde jumelo anda nga mo ko sama ka tu sen do fe na banza dokat blomi doko nyana munuke ha doka bukele limo ko bi yala dokoti imam imabo okela kirikara bando nangara bado ye wodo daile ko don dunya na vulo ko ka dunya fara nyonga mondialisation o labendo yalo adaba de ti fara na vulo law ni ben nan tabasu ni bita nangara ba ka dudala bi iben nambarato iko ni men nan tabasu ni sira nambarato fe ya amani ko ti wala o nyo wala ka tare ni anu nzige ko foka ni na wulo ere buruge ka se ka ko contrôler ko foka na wulo ke donda tile boda kelengi o kuma no kera ni mo kamin ko abi jenge ami se ka nyaman tile ka nyaman de men yora ko foka nyete ni donc warti nya fa ni sanu de ka pede do mon no yere bulo lo ko le ka sanu ka jabe tay o kuma ko sanu ban fe ya anga wara be ke ni hake imbebe ni sanu hake ma anga bangila donc sanu hake mi ma fe na so ni sanu kilo kele ne ba an fe ambo nyo na biye bo die ma la wala o yo yoro be ke biye sanu mi te o yo papier la die be ko dolari yiri ka yoro be mine donc beka na wulo bi jiga abe la abe ababota uka fere do ke ko donoli tani ni be fi ya wari mara ibita ibe dolari san quoi mena ibe dolari san ni tarani ka seni ka fembe ibita karfo lula ameriki be fendo dima ka dolari juruta ife ere ka wari tugo bitla ka juruta ife itarani mlo fi gouvernement ba juruta o yoro bello yo nafigi zoe nafigi yayo fana bugule yilanu ngavoka da sanu ko ni papier ko nyenyini kataye a ko jama ko papier mi be kenema ko sanu dem mi ngona goyi fana buguge ufi o kam ko to a François to ka tiako bravi iram kan to ka dinu do lu be farani mugo farani afla be macaroni ni di pain afla be jabana avec de marque farani mugo le wa bolo ira do men namara welele ko monsieur le boulanger dans la farine au terre macaroni wo di pain wo abe bo farani ni da tene ga kumage sisa alu ubo usemara machela ulala kolokoto
bien sera au moment où il y a bonne nuit. Tara coran fait quoi? Anganya mo kanu. Al kaba gardien. Pétrole dinga to lu o ba so pétrole fona ba ka valeur sur diana boli fon be chaya ka usine o be lolola o kuma dunia fem be mako be pétrole la pétrole yere wolondo les dérivés du pétrole akacha mana o ba la fen chama de bala hal goudron no yali bo dinya sira la o be sena pétrole nana sanga pasoro o wati do lu tara benoye ka fo bo am mi nyin aw fe diena nga accord signé aka fo aw ka pétrole ti fere mo kashima ni ma sani dollar yi donc no kera toujours valeur mi met dollar ka o be to dollar ka donc ba ka jamana kolosi ambe fembe di awma aya o lo wozi so ko nyimene lay bo to nyali inde se invesa jamana chaman chira sister on dirait beau débat est où là c'est ça bala sara bala wala sala ni jugo ni tenya mo ko denye kabila tigi yama sama watawasaw bil haqq adama de ka sigi nyon ka fo umabbono fo no ye chien la baro ni yon no da ya sigi ka be mona odo me nyon lero la no ko no ni kele wala pa ma ibiama amai alu le ma no da an mun ta chien no kama be kele mo akwa na ngwan ba ko no na ka kele ka am ka nyoy ko sa mi nan dai na am nan na de hala mbe min do min be mo fa o le be daw maya amane am ziran de Allah mazagaw yu dade ya yorani na adiara ni na ba mene aya mene am mene ni no woni yanka ba saka ji ko ra ga su do mi ngono su ko wala do ndew badi nu ma mene ayere bi jija ka ku nyoy o dorando c'est les catastrophes pour le monde. Nous on est déjà dans cette catastrophe là. Là on a pour une catastrophe du monde. Bonnet du monde bien bien quand nous m'a frappé sur la cama. Fin cri kara o takana shora nguro ko ko vacciner na. Muso ti kalo ko ndongo. Kawayu je pour fan ver ko do al ni tari muso blasira ni kono bara be ko ma on tanya mo ni mi sigi nyana ni bi wuli ka tro yo perila o be se jaere ki la iketo ene ko kolonye ne ma farafina sigi to yi nyoy ka galo yu fara nyonga kanu kan kono ya wada wasaw mo o desinde bonona mun no ye nyonga ladi bela haqqi ne chiye ye chiye tiens akora yo mande nga kana ko tonya abe to anyama hal ni bien be banana abe to anyalema adondora made angone alame do o geni ngoy mana ke bo fa ye ka bo fa mandi fara bi na mana do de o be nyoma nay wala o ko be fu kele ko re ndabla on dire tamene na kunu nyongo on dire o tamene ni o betara nyama wala laje yoro wala wala ku o ka tamene yi ni wala ni kamale ay mo min bla sama sengele ndala jogoro no bi yele de ye don nege ko ke boti baka che ko magala ka fle ni magala la kwa te kude o ya da shiga da jella hal sino ko ka magala ka fle o betlan bela za una ko na jamana lo o lo wari wallahi ala anfasu karifaki ya leuna inyebe nalo mananda ala ka njuku ka jamana karifa nalo mauna edi nalo malo
ka to ko nyini ko lay ta so min na wala ma ka to ko nyini to ko min te to ko nyumay bunya tigi ni marifa tigi kele la ndege aya wala dunte ma ebo to ko hala ka fo ko am flakele la hal na ma diana we na ma yale yo parce que atna di la kabina damne maya tigi ko ni marifa tigi ka gonya kele ngala pinya ka kise boy nunte otea bo to ko be munye amo fo ko ke we bunya tigi shu kam la marifa tigi la atara kata bunya ne wuli ka ya subhanallah ame duwa ke munu no bi na nyana tali ka o ka jamana wala ya rabbi jamana yere benin be munu no ka ganya ne sababu la de ala ko lu be aya fa amina fa qati adabi lil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ni do ma bi doti wuli andi dangal la dame duwa le la da farafin musa gana da an zagana mais min musa ga an lo fe nani an ba sawana kan ciye abe farafin be wele limaniya te ko jugu ye mais abaka ka munu no kele ciye la an ba lo abaka ka dine le kele dine te de nunu ye min fo dine mo fo de nunu de ya fo yo ga kira min mamudo awiye tani joli bongira ni bengani ay munu no kalan kitabulan o tiya nga kira ide o tiya ka kira ide o e mo no ka che ko polindi ay gere qur'ane na aka nyi ko yo so ma yu furu sura ta bana ka fo itala islame do ma yu ta islame ya ci o do islame ya do no de dunia organisation be a démocratie ni ya korof le koroj mamba mais ay ci ni mi nga dictature mo ke polo liberté mo min don ka fola ajade mais c'est démocratique à défaut le ya la démocratie ou de ka défaut sur la démocratie elle fait mai on dirait démocratie ou de mai quoi akamna asena nina watawasau katla kanyo lade be sobre ni mo ka chien dama délicat quoi ibu so flakele la idem flakele la baleman flakele la mo flakele la burbu flakele la ye karsa ko emi de ijota la ni ngoi ti ka hake ya dunata borata itate chini o ka don wolo no dona boye min tay ci ay kasabay ngade amana kele be bandande dunia qur'ana lu koy qur'ana watawasau mo bon dabona mun no ye nyoma lade be la habde no sonaga chiya fo nyonye watawasau atla ka nyoma lade sobre pilier nanina ay ne bo marakelaw kangu yera comporter chogomi o flani marakelaw tama nyogom be mo lade law wajuli kelaw dongli la law o ti boala non ni dongli goninga juru ko je dana le bombo se dana babu mo shi sama ka to lazim man bala e yana ko warata je dana na bu mo ji dama ko do ko ale ga suna yo o bien se dana e wa ya le wa ko bu mo shi sama ko ka to o melege ako ga gidari jamana bi jɔ diɲɛ bɛ dilan ni fɛn naani min ye a fɛn naani sen laban ye ɲɔgɔn ladi ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lasabali maralikɛlaw kan ka kɛ cogo min an tilal'o la wajulikɛlaw olu ye gurupu saba mɔgɔ wajulaw
jama kumakɛlaw dɔnkililalaw denmisɛnnin lakaranaw farafinna yan kɛ an dirait jama kumakɛla fana bɛɛ b'a wajulikɛlaw de ɲɛ fɔlɔ o kosɔn ne y'a fɔ a ye dɛ ne bɛ n ka wajuli kɛ n bɛ n ka tafsiri lase ni arabukan ma ɲɛ mɔgɔ si kana n'a tilen fɛ dɛ ni n ka kuranna kolo min fɔ n'a ma tilen i dabɔ a la arabukan de ma tilen n'o tɛ ne yɛrɛ tilenen don arabukan de jɛngɛnɛ ne ma jɛngɛ dɛ n m'a kuma fɔ a ye i ɲɛ t'o man kan wuli ni na bi bon c'est à dire arabukan de ninnu yɛrɛ quoi aw b'a plaigner non u bɛ arabukan tiɲɛ u bɛ wolofu tiɲɛ bon n'a y'a sɔrɔ ni arabukan ni kan tiɲɛ ye kɛlɛ ye diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ arabu de fɛ kamalenin Guinéen in tɔgɔ ko di Grand P ni arabu y'a tɔgɔ wele ɲɛna ko kamalen makali bɛ minɛ a b'a la minɛ ko Jarambi ou bien Jarambi bori mande ko Baramandanda kango muso ko Kankan Misa para ko Firauna bɛɛ tɔgɔ ɲagaminen bɛ arabu ka kan na anw ma kɛlɛ kɛ walekan fɔla mana kuma o kuma fɔ walekan na ni a sɛbɛden ma ɲɔgɔn sɔrɔ lɔnni na a tɛ fɔ k'i filila i bɛna kɔrɔ min d'a ma ni kɔrɔ jɛngɛnna o de ye fili ye ne ma dɔ don diɲɛ bɛɛ b'o kalama fo arabu kalanden olu n'u ka furu diyani sinon mɔgɔw lamɛn diɲɛ na ni kɛlɛ tɛ yɔrɔ si tugun et puis n'a fɔra ko silamɛmɔgɔw ye balawu kɛla ye a ko tiɲɛ tɛ n'o tɛ Grand P kan ka plainte posé dɛ ne arabu journaliste dɔ kan bɛ ka cɛ in tɔgɔ wele fo k'a hinɛ don ne la ko Jarambi Jarambi ye jɔn de bon sisan an fana bɛna n'an fana y'an ta jɛngɛnen mɛn a da an bɛ bɔ a kama dɛ a faamuna k'a sɔrɔ min bɛ sɛnɛ se i b'a lɔ ko wasi y'a ba ka o de y'a kɛra a normali ye o de y'a sɛbɛn cogo normali ye ok aw k'anw ye kunfin ye k'anw ma kalan yala anw kɔni anw n'an ka kunfin ye aw n'a ka kalan aw bɛ se jalala ni sɛbɛnbaga fɛ wa bon n'o yɛrɛ filila n'o yɛrɛ ko wasiya bi ka lɔnni yɛrɛ bara tigi n'o filila e ko ne min ye kunfin ye i man kan ne kɔni ka fili ta k'o kɛ fɛn ye ni belebeleba filila kaban ne dɔgɔmanin ta don han e ko i bɛ ne ɲɛ bon min bɛ e yɛrɛ ɲɛ o filila e min bɛ ne ɲɛ kɔni man ka jigin ne na k'o ta k'o kɛ fɛn ye ten voilà anw ma sa an k'a to bɛɛ la an k'a fɔ ayi a ka kɛ fili ye sa mais min y'a sɛbɛn o de filila wa min y'a fɔli bon min y'a sɛbɛn o ni ko min y'a fɔ ma kalan o bon min y'a sɛbɛn dun n'a ko fili don bi ye jalalen ni sɛbɛn sa o fili kelen b'a la a girindi ko joli tɔ b'a ko joli bon wasiya ba ka ma aw ye mana kaba ko wallahi i bɛ karamɔgɔ ka bonya lɔ ninnu de parce que karamɔgɔ san joli ninnu san o san u b'a ɲininkali bi san bi o b'aw bolo bonjour la n'a b'aw former o fɛ fiɲɛ kan ka bɔ yen de o de ye diinɛ kuma ye mɔgɔ min ye heure joli wajuli de kɛ o heure joli kuma de kɛ o heure joli kuma o miniti 40 ma kɛ nkalon ye a miniti 20 ma kɛ nkalon ye a miniti 10 ma kɛ nkalon ye a miniti 9 ma kɛ nkalon ye o kumaden waa yirika la filima y'a la fo tɔmi ba nin bi yɔrɔ aw bɛ cɛ kɔ dɛ ba nin bi
wasiyabaka wasiyabika et puis a sebele do jalale ni kitabu fampa be kono et puis wasiyabika arabukana aka kurao nunu kiraa ere sigi singa ka kiraa ke kasra o do akoro ka kawaidu kala ka uslubu blala wele pidadi ukabo ka fo ko akira nyina ubi akira dia tajwidu ahkamu nunu obe komi lambe ya kata kirama oni olu yesra mindo kira akoro kelede afamuna nyafi ngo ni kansira wali mo ma akera kurubai koro libe nyini ye wasiyabika arabu kambo fola o kabo ka fo no niko wasiyabika fatohir ani wasiyabaka fatohir kwa mana chiena kwa koroti ben kurane mo tunga nko de ko na wasiyabuka mo mebara anauti bunda kelena aw fe ngalana woye menna ullo me sorfullo me balaga lo me mantikulo aw fe na ko mo kalana oyode aw ve we arabu kan foladi ebe na ullo chogo arabu chena ka fato ya sigile do e kana o manya atai arabu fato be arabu kan fo ite na o khata yala ite sorfu khata yala ma kuma korale tinyayi ba aw na ka sorfu na le ya amase ka ko islam ko yala ya anko tindi loni be ka glare deke me ka kan fo te ambeidi an ve ngala na te nyetu bu kamei ningala na te ye arabu kamei ni ko be arabu na lo mo don terena akwa be to duguma yango mi tara kanka donc anga nyon la di ni sabali afamuna andaro nande mena ninga e ko andina danga donga nyande ngabo ngona tile dabo ni ala ndebe made semene ngale ngona amana ngam law mi so wayni afla der na so na boralo mi ngona boka danga do mbe boni nga keleni mena wale billahi mo parce que ulu ngene o be doko kasoro mo o be islam ya ko sini o be ni nunu image bo ande on no fe ko ka islam ya ko gbele ya ne mo na ko li dinere lo te mo la bele e nala siyaba kani siyabika mungera wala ka kurana jiena ni ya sebe kitabu na ko boko fere o de ya jiwa mi ya kala ko kala e mi ko bak maka gwama de o de kala bi ga mi ko wondere ali sinene sir la te ne ay ne kama wajul la lolo mina fa siya wasiyabika fatahir comme il devait barager c'est vrai beta c'est bien net après afamanaga voilà koto nyongandala le ka karata bugu meshila no da fambe boda hakato beninga sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh